refuge of strength. Usa ka dalangpanan sa kusog. Kisay mo tuo nga ang atong Dios mao ang atong dalangpanan. Niini nga times karon nakakita ko sa balita sa ato ang mga kaigsuonan diri dapit sa ang sentro sa Baguio igsuon is nasa Compostela. Then now Compostela, Liloan, Consolacion, affected ang ato ang Mandawi City, Talisay, kini nga mga area igsoon dili gid basta-basta ang ilang nasinati. Dili siya kusog ang hangin ng bagyo, pero ang bulog sa tubig ug ang nahitabo sa kining mga suba or sapa igsuon nga barado nakakos kini og grabing baha. Kung nagsunod mo sa balita, grabe gid ka kanang traumatic ang ilahang nasinati mga kaigsuonan. So, karong panahon na, dili ron panahon nga magkumpiyansa ta. Ingna imong tupad, ayaw og kumpiyansa igsuon. Kinahanglan masayod ta sa atong place of refuge. Kanang dalangpanan nga makabaton kitag kusog. Kanang dalangpanan igsoon nga makasiguro ta nga mubarog gihapon ta og makapabilin kita. Naatay pamilya, naatay purpose sa kinabuhi og ampingan nato ang atong kinabuhi niining panahona. Sa sunod-sunod nga trahedya katalagman nga niabot sa Pilipinas, usa ni kadako nga shaking dili lang sa physical realm kundi in the spirit realm. Sa espirituhanon igsuon naay gitandog ang Ginoo. Ug dunay dakong mensahe ang Ginoong gipaabot sa matag usa kanato. Sa linog sa nanglabay nga buwan o kining bagyo nga niabot igsuon, dili ni siya basta-basta igsuon nga reminders nga dili gyud kita ang makahimo og gitawag nato igsuon og assurance sa kinabuhi nato. Bisag unsa ka secure ang atong kinabuhi, tan-aw nimo financially, imuhang pamilya, imong nahimutangan, pag ang Ginoo mualaw sa isa ka butang igsuon sa pagpamukaw kanato, kinahanglan spiritually mahigmata gyud ta. Kinahanglan kada pamilya, especially sa ato sa LRC, kada panimalay nato i-aware gyud nato ang ato ang panimalay nga naa nata sa end times, naa nata sa panahon din unta dili nata maluyahon sa pag-alagad si Ginoo, dili nata kumpiyansa, magluag-luag sa atong commitment sa Ginoo. Kay kini nga times padung na ni igsuon sa gitawag nato og Great Tribulation. Kung imong i-sense in the spirit, wala nagkanindot ang dagan sa ato ang kinabuhi. Siguro makaingon ka na nimo tanan, pero di nimo matag-an ang kapanahonan mga kaigsuonan. Mo nang kinahanglan ta makahibaw sa dapit nga diin kitang tanan makadangop na atay lig-on nga dalangpanan. Ang pulong si Ginoo nag-ingon sa Psalms 46 verse 1. Atong basahog kusog igsuon, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Doon ay tulo ka point nga gusto na ko i-share sa inyo through aning a verse. Sa Cebuano, nagaingon, ang Dios ang atong dalangpanan ug kusog, madali nga katabang panahon sa atong kalisdanan. We live in a world filled with instability. Unstable ang atong kalibutan nga gipuy-an.
Bag-o pa ta nakadungog o gubat sa laing mga nasod, kagubot. Niagi ta og sickness or mga diseases, igsuon. Pandemic, mga kaigsuonan. Daghang disappointment, financial pressure, o mga personal struggles sa atong kinabuhi. Kining tanan, gialaw ni sa Ginoo para ang tanang tao mangita sila og safety nga lugar. Kining kalisod, kining problema nga atong nasinati karon, gialaw ni sa Ginoo para ang tanang tao mangita og safety nga lugar. Hangtod karon ang area sa naigo sa Linog, naaparon sila sa balong-balong. Kay magsigi pa man og tayog, aftershock. Pero inig-abot sa bagyo, maglibog sila, mupabilin ba sila sa balong-balong or mubalik ngadto sa ilang balay. Ang ilang pag-ampo nga di magdungan ang linog ug ang bagyo. Kay ang choice nila, pag muingon naglinog, adto gid sila sa balong-balong, tulda-tulda. Pero bagyo igsuon, mubalik man sila ngadto sa concrete. So watay daganan. Ang uban, nagunahuna nga maayo gid itong kawayan na lang atong balay. Kay kusog mang linog. Di man matayog, di man mapikas ang imuhang kahoy o kawayan nga gipuy-an. Pero nigabot diri sa bagyo igsuon, ang imong balay nga balong-balong ra igsuon, barong-barong, hipuson man pud sa bagyo. Nian nata sa times nga ang Ginoo naga-shake sa kinasuluran nga bahin nato. Nagauyog siya. Unsay pangandoy sa matag kasing-kasing nga unta safety ta. Safe ang atong kinabuhi. Nagusto na ko i-announce ninyo human sa atong Sunday service, kinahanglan mangandam na ta. Di gihapon ta mo kumpiyansa. Pero labaw sa tanan, ang pinaka-safe nga preparation sa atong kinabuhi, dili igsuon mahitungod sa kwarta. Kahit kining tanan uyugon Ang tanang tao nga nabahaan dito igsuon, tanang gihipos nga kwarta hurot gyud. Apil ang ilahang gipang loan nga mga sakyanan, mga mahalod nga sakyanan. Karon di na magamit. Mga kaigsuonan, gusto na ko i-share sa inyo karong kabuntagon. Kinahanglan tanan nato makadangop ngadto sa refuge of strength. Only in God do we find strength that endures and safety that never fails. Sa Ginoo ra gyud makabaton kita og dalangpanan og dunay kusog nga makalahutay ta o kini nga safety nga lugar dili gid nimo pakyas sa atong kinabuhi. Mao ni akong pag-ampo nga through ani nga message mas ato pag yung isik ang presence sa Ginoo. Ato pag yung pangitaon ang presensya sa Ginoo. Doon ay tulo ka point nga atong gustong katunan ani nga verse mga igsuon, ang Psalms 46 verse 1. Una, atong tunan, God is our refuge. Signay mong tupad, God is our refuge. A place of safety. Ayaw kalimot ani. Establish na to nga foundation. Wala na ilaing place of refuge. Place of safety. Maurag yun ang atong Ginoo. Amen? A refuge is a place of protection. Like a fortress, a stronghold, or a shelter from the storm. Ngadto sa isla karon, labi nang particular kato ni agian sa Yolanda, Bantayan Island. Na sila gipang puruma dito sa isla kanang nag-file sila dagko kayong mga bato ug mao toy ilahang gi-concrete nga nag-learn na sila nga kung moabot ang mga gitawag nato igsuon og super typhoon. Basta bagyo na gani, mudagan ra ni sila aning mga batuon katong ilang gipang file.
Kay para nila, maura gini ang pinaka-safety nilang nga taguanan. Kasagaran dito, pag visit na mo during sa time sa Yolanda, labi na sa church nga itong ginabisitahan dito, ang nakapa-save sa ilaha, para di gid sila maunsa sa bagyo, tungod kay naay bato dito nga dagko kayo, nga dito sila nanago. Tago sila sa bato. Na ang hangin, igsoon, grabe ka kusog yun nga hangin. Wala naman, ang ilang balay, hurot naman. Even ang ilahang gifile nga, katong halublak ra nga way klaro pag yun nga, mga reinforcement, na nga lumpag mga kaigsunan. Dagan sila nga tos bato, tago sila. Nakaingon ko igsuon, kung ang tao, way kadangpan panahon sa iyang kalisod, ilabi na sa katalagman, wa si kataguan igsuon. Mga matay gyud. Diha sa espirituhanon nga bahin, ang Ginoo nagabuild siya og fortress. In the spirit igsuon, dapat makahibaw ang tanang katawhan sa Ginoo, mga believers, nga naatay fortress, naatay kuta nga kataguan o kadangpan panahon sa atong kalisdanan. Naatay shelter nga mataguan na to. O ma-amaze ka igsuon sa mga testimony nga bisan ng ilang balay, grabe ka, barong-barong ra ilang kahoy ra ilang balay. Pero tungod kay wa sila laing gisangpit, ngalan nga ilang gisangpit during sa time sa ilahang pagsulay, bagyo igsuon. Naga-testify sila nga ang ngalan sa Ginoo maoy gamhanan nga dalangpanan panahon sa kalisdanan, mga kaigsuonan. So, our God is our refuge. Dunay duha ka importanteng butang nganong makaingon ka igsuon nga ang atong Dios dalangpanan siya, our refuge. Number 1, a refuge in times of fear. Dili malikayan na agyoy kahadlok. Kinsa may moangkon diri nga mahadlok gyud ta. Naay kahadlok, no? Labi na tong pag-abot sa bagyo, hadlok ta, magsigitag, tanaw-tanaw sa kilid, unsa naman eh. Pero salamat sa Ginoo, gisafety ta sa Ginoo diri sa Lapu-Lapu ug sa Cordoba. Pagpaka na to si Lord, ana. Refuge in times of fear. Why isa na to diri nga dili mahadlok? Pero ayaw kalimot ani. Mas padaka ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ibayaw ang ngalan sa Dios ni ini nga panahon, mga kaigsuonan, ug sa tanang panahon. When fear surrounds us, God invites us to hide in Him. Kung naatay pagbati, natural din na sa igsuon, nga naatay feeling nga mahadlok ta. Gialaw na sa Ginoo nga mubati kag kahadlok para makahibaw ka og kinsa ang imong tawgon panahon sa imong kahadlok. Aron makatago ta ngadto kaniya. Itago nato ang atong kinabuhi ngadto sa presensya, ilawom sa gahom sa Ginoo, mga igsuon. You may not escape the storm, but you can be safe within it. Pwede i-allow gyud si Ginoo nga moabot ning kining bagyo, tanan nga pangitabo sa atong kinabuhi. Nakaibaw naman ta, season man gini sa Pilipinas. Pag moabot na September, October, hangtod na si December, ang season sa Pilipinas, sud ginang bagyo. Mahibong po ka nga ang linog, mutultol man po daling mga buwana. Mga igsuon, kung moabot ni nga times, is-safety ang atong pamilya. Tawga ang ngalan sa Ginoo. Kung pwede, magtapok ang pamilya diha sa pagdaig o pagsimba. Kay wa nang isa nato diri nga makapugong sa hangin, gawas lang sa ato ang pagduol, pakigsandurot diha sa Ginoo. Ang kahadlok ma-remove sa time nga mutawag ka sa ngalan sa Ginoo. Amen? In Psalms 91 verse 1 and 2 nagaingon, He who dwells in the secret place of the Most High
shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Unsay gihimo sa salmista? I will say of the Lord. Di ka magpakahilom sa time sa imuhang kahadlok kung naata sa time sa katalagman. Isulti gyud nato, ibungat nato, i-declare nato sa atong baba. Mao nang importante kayo ang praise and worship. Mao nang every Sunday, dili na ni mahitungod sa lyric sa kanta. Dili na ni mahitungod sa tugtog tungod kay mag-praise and worship ta. Kung dili mahimo ning lifestyle nato nga atong tawgon, daygon, pasalamatan, atong ibayaw ang ngalan sa Ginoo. Kadtong nakatago igsuon ngadto sa sekreto nga dapit. Unsa ni nga sekreto nga dapit? Mao ni igsuon ang landong sa makagagahom nga Dios. Sa unsang paagi nga makatago ta ilawom sa presensya sa Ginoo. Kanang mo declare ka. Unsay declaration sa Psalmist ingon siya, You are my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Pag imo nang isulti, direkta sa Ginoo, connected na sa imuhang espiritu igsuon, dapat ingon ana ang katawhan sa Ginoo. Naa sa declaration sa atong baba. Amen ba? Sabot ang daan. Amen. Ingna imong tupad, magsabot ta panahon sa katalagman. Ang uban, labi na karon, no? Bagyo. Wa na, naguna-una na dito og tago, no? Wa na kasimba. Karon na pamantay time magsimba. Naginuto na tong panahon. Amen. Ang uban nag-advance na og kining hide sa ilahang puloy-anan. Kay di sa manimbaron kay hangin-hangin na. Pero salamat sa Ginoo, i-congratulate imuhang tupad. Amen. Naata karon dire kay gusto tang maminaw sa tingog sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Ang pinaka-safety nga dapit maogyod ang presensya sa Ginoo. Sabot ang daan, isulti gyud sa baba. You are my refuge, Lord. You are my fortress. You are my strength, O God. Akong isalig kanimo ang akong kinabuhi. Okay ta ana? Kinahanglan na ata ana pang-remove sa gitawag nato og kahadlok. Next, number 2. Ana pa ta sa God our refuge. Number 2, a refuge that cannot be shaken. Earthly refuges can fail. People disappoint. Wealth disappears. Government fall. Karon, ang reklamo ron sa mga lumulupyo dito, ang local government, wa gyud ka ato og hatag pagkaon. Nagyaw-yaw ang mga tao ron. Mas maayo pa kuno tong tagalaing lugar kay nakahatag na, nag-unag hatag. Pero ang ilang lokalidad wa kahatag. Unsaon pag ato og pila ka household ang affected? Even ang mga naa sa barangay, naa sa lungsod, apektado pod. Kung maghangad ka kanunay sa gobyerno, kung naguna-una ka nga naa pa kay igo nga pundo igsuon, kung ang imong pangunahuna lig-on ang imong puy-anan, igsuon ayo kumpiyansa. Kay wala nay laing refuge nga dili ma-shaken, dili matahiog ang Ginoo ra gyud. Amen ba? That's why ingon ang Proverbs 18 verse 10, basa ang tanan, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Naabay mga matarong diri, matarong sa Ginoo. Uyugan ang imong tupad, wa kay laing turi sa kaluwasan. Ha? The Lord is my tower. Siya ang atong turi, siya ang atong dangpanan. Mudangup ta, mudagan ta sa atong turi, mga kaigsuonan. Amen? Di ta magkumpiyansa ro nga panahon. Mauro nga time, igsuon nga
ang i-safety nato atong pamilya. Kasi nakabalita atong isa ka amahan na nawadan siya napo ka anak, apil iyang asawa. Wa na siya ilaing statement, ningon siya, gibiyaan ko ninyo. Siyempre, ang laki, himuo na niya, kutob sa mahimo, nga proteksyonan niya. Siya gud ang amahan. Pero bisag kung saon, pag kinuptanay, igsuon kung baha na. Grabe ni ka, subok kayo nga kahimtang. Mo nang magsabot gyud ta. Dangop ta sa atong strong tower. I-declare na to, Lord, ikaw ang among kusog. Ato nang awiton unya, ikaw akong Ginoo. Ikaw akong kusog. Kinahanglan ta makahibaw pag-acknowledge sa kamot sa Ginoo. Kasi nakabalita atong isa ka tawo nga 4 days na siya naglutaw-lutaw sa dagat. Nag-guide siya ngadto sa kining kanang katig. No, katig na lang iyang gisakyan. 4 days. Naabot na siya bantayan. Aylan. Unya bali na pud siya speak. Grabe igsuon. Pero sure gyud ta, kini nga tawo napay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. I-guide na niya iyang kaugalingon. Di ni mo ma-imagine unsa nga kahimtang iyang giagian. Manang karon, paligunay nig pagtuo. Amen. Paligunay nig pagtuo, i-guide nato ang atong kinabuhi ngadto sa ato ang strong tower. Dangop ta mga kaigsuonan. So our God is our refuge. Number 2, God is our strength. A source of power. It is not enough just to be safe. Dili enough igsuon nga safety na ta. Nagkinahanglan tag kusog. Bisan pag naa ka sa pinakanindot igsuon, safety nga lugar, kung luya na pud ka, wa na kay umoy, wa na kay kusog. Di gihapon ka ka-fight, o di gihapon ka makasukol ni ini nga panahon. O dunay duha ka butang nga atong lantawon, God is our strength. Number 1, the strength for the battle. Kinahanglan makabarog kita og dunay kalig-on. Ingon ang Psalms 27 verse 1. Si David mismo nag-ingon, the Lord is the strength of my life. Ang Psalms 27, gisulat ni David sa time nga naa siya sa war, naa siya sa gubat. Lahi ang gubat kaniadto kay physikalay gyud. Pero every time si David mo declare, the Lord is my strength. Kung imong tan-awon ang record ni Samson, pag mo siyagit siya, the Lord is my strength. Pag mo declare siya, the Lord is my refuge and strength. Dunay talagsaon nga manifestation sa gahom sa Ginoo nga moabot. Amen ba? When your strength fails, ang strength sa Ginoo magsugod. Kung mawadaan na ta, nahurot na ang atong kusog. Ang kusog sa Ginoo diha na mo take over. Og mao'y nindot kaayo igsuon nga inspirasyon sa atong kinabuhi nga di ka magsalig sa imong kaugalingong kusog. Amen ba mga katawan si Ginoo? Karon in the spirit na atay pakigubat. Og angay tang masayod mga kaigsuonan nga naata sa panahon mga igsuon nga di pwede ta nga mag-relax lang, mag-compromise. Andama na ang imong kinabuhi mga igsuon. Hallelujah! Palakpakan nato si Lord. Ang sa number 1, sa God is our strength. The strength for
battle. Palihog ko sa atong outline. Number 2, God is our strength. The strength in weakness. Kasi muang kondiri nga natin kaluyahon. In 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, imong mabasa diha igsuon nga si Paul naka-observe siya sa iyang kaugalingon. Nga di gyud ma-eliminate sa iyang life ang weakness. Nakabantay siya sa iyang kaugalingon, nganong luya magyapon ko. Kapila na ni kahigayon ako ning gitugyan sa Ginoo nga mawagtang ni nga kaluyahon. Pero still ang kaluyahon na gihapon sa iya. Og didto niya na prove sa 2 Corinthians 12, mga igsuon, when I am weak, then I am strong. Sa panahon nga ako luya, then ako kusgan. Sa panahon nga naata sa sakit o balatian, sa panahon nga naata sa crisis sa kinabuhi, sa panahon nga naa ka sa problema sa kinabuhi, gusto sa Ginoo nga imong madawat ang reserve nga kusog o gahom. Kay diha sa time sa atong weakness, mga igsuon, mag-create ang Ginoo og doorway. Your weakness becomes the doorway for God's power to be displayed. So di ka magreklamo panahon sa imong crisis. Panahon sa imong problema, ayaw pagyaw-yaw sa imong kinabuhi. Ayaw pagsigig reklamo nganong niabot ka ana nga times. Kay mauna ang doorway nga din ikaw igsuon maka dawat sa kusog nga gikan sa Ginoo. Di ba kamantay mo? Kung naatay kwarta, murag kumplito atong kinabuhi, no? Pero naanagani ka sa tingbitay, kulbaan na dayon ka. Di ba sa panahon nga maayo kag lawas, o kumpiyansa kayo ka. Tanang lami nga kaonon. Muhurot kag tagsa ka 1.5 liter igsuon nga soft drinks sa kaadlaw. Kay maayo lawas. Hello? Di ba? Kung naa ka igsuon sa imong kusog, no? Nindot kayo imuhang mga plano. Murag unstoppable imuhang mga desisyon. Why mo pugong nimo kung naay gusto mo advice nimo di ka magpapugong. Di ka ganahan magpadisturbo kay ditso-ditso na ning nga plano mauna gyud ni. Halos di ka mo dawat og advices nga magtigom sa kinahanglan sa ta mag-save og kwarta. Padalos-dalos ang ato mga desisyon kay ngano man nagtuo ta igsuon nga kaya ra nato. Pero inig-abot na sa time sa crisis atong kinabuhi, i-allow na sa Ginoo para ang iyang gahom ma-display sa atong kinabuhi. Kay kanunay nahitabo sa atong kinabuhi nga dependent kaayo ta sa atong kaugalingon nga kusog. Mo nang ningon si Paul, when I am weak, then I am strong. Wako kahibaw, kinsa diri ang naa sa trials and testing sa kinabuhi. But I pray nga kini nga pulong sa Ginoo magpukaw sa atoa nga sa panahon nga naa ka sa anig nga kalisod sa imong kinabuhi, naa kay Dios nga masangpit ug imo gihapong ideklara, when I am weak, then I am strong. Pakpakan na to ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Thank you, Lord. Dirita sa ikatulo ison nga point, God is present help. Available and near. In Psalms 46 verse 1, basahon na itong balik, God is our refuge and our strength, a very present help in trouble.
God is present help. God is not distant. In Psalms 34 verse 18, hallelujah. He is a near and loving Father. The Lord is near to the broken-hearted. Dili layo ang Ginoo sa atoa. Ang Ginoo kauban nato sa kanunay. Ug ang atong Dios mahigugmaon kanato. Wala masuko si Lord nato. Kanunay siyang duol kanato. Pero nganong niabot man nga times, daghang nag-question karon, Lord, ingon mahigugmaon ka, pero nganong nahitabo man ni sa kuha? Nay nangutana, Ginoo nangalagad ko nimo, pero nganong nahitabo man ni nako, Lord? Igsuon dunay specific nga butang nga ginatudlo ang Ginoo kanato. And this is the verse, Psalms 34 verse 18. The Lord is near to the broken-hearted. Mao ni ang principle sa kingdom sa Ginoo. Ang mga tiga o mga gahi o kasing-kasing igsuon, mao ni ang mga tao igsuon nga ginatandog kanunay sa Ginoo. Og akong giampo sa Ginoo nga as we grow in the Lord, magkadugay ta diha sa Ginoo, dapat dili magkatiga o magkasaka ang atong garbo, mga kaigsuonan. Every time moabot ta sa panahon sa kalisod, why laing isulti ang Ginoo nato? Bukon ta niya para mangita ta sa iyahang presensya. Kay bisag naa siya diha sa duol, murag dili ta aware nga naa siya sa atoa. Dili bitaw natuwa na to gina-acknowledge nga si Lord naa diha. Mo nang inigmatan na to sa kabuntagon, magkinabuhi ta nga murag independent nga way Ginoo. Usahay makahimo tag awit sa pagdaig, pagpasalamat kanang paabton pagyud natog Domingo. Makalimot ka nga everyday pwede kang makadaig, makaduol sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo o pagkamatinud-anon sa imong kinabuhi o sa imong pamilya. Kasi makaingon diri, maayo kayo ang Ginoo nga atong gilagaran. His presence is with us in times of trouble. Onay number 2, ang iyang presensya kauban nato panahon sa atong kalisdanan. Sa istorya, igsuon ni Shadrach, Meshach, o Abednego. Faithful silang nangalagad sa Ginoo. Grabe ang ilahang devoted, ilang devotion sa Ginoo, ilang commitment para sa pag-alagad. Pero wa sila nahimong exempted igsuon sa testing. Kay wa nagpasabot igsuon nga ikaw faithful, dugay na sa Ginoo, okay na, safety na ka. Muabot gyud ang mga pagsulay o mga testing sa atong kinabuhi, kalisdanan. Pero unsa kanindot ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi? Na siguro ikaw, kung ikaw may Shadrach, Meshach o Abednego, pagpili na lang og asa ka ana nila, ikaw ba si Shadrach, ikaw ba si Meshach? Basta kay ang inyong destination pareha hudno lang gihapon. Siguro nagtago-tago na ni sila pag-ingon nga itambog ngadto sa hudno. Kung kita igsuon desisyonan nga mo ni mahitabo sa tuwa, way lain. Wa ka kaybaw unsay imong kapasidad o reaction sa time nga ingon ani. Pero na record sa pulong sa Ginoo in Book of Daniel chapter 3 verse 25. Hallelujah. Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God.
Tulo lang sila ang gisugba, pero dunay upat ka tawo nga naglakaw-lakaw, nagdayig, nagsimba sa Ginoo, taliwala sa hudno. O matud pa sa pulong si Ginoo, wa gyud sila masunog. Mas namatay pa ang nagtambog nila kaysa ilaha nga sila na mismo ang naa sa hudno. Mo ni ang illustration sa atong kinabuhi na mahimot ang fireproof. Amen ba? Mahimot ang igsuon nga isolated diha sa ilawom sa presensya sa Ginoo nga kung kauban lang nato ang Ginoo isuon, dunay kusog ug kalig-on para sa katawhan sa Ginoo. Hallelujah. So this is the principle. When fear, trouble, or weakness comes, remember, number one, God is our refuge. You can run to Him. Amen ba? When fear, trouble, and weakness comes, remember, God is your strength. O sa ibuhaton, you can rely on Him. God is your present help. You can rest in Him. Kining tulo ka prinsipyo sa pulong sa Ginoo mag-lead sa atoa nga dili ta mahimong independent o magsalig sa atong kaugalingon. Kabalota mo dangop sa Ginoo, kabalota makakuha og kusog nga gikan sa Dios og tabang present help sa panahon sa atong kalisdanan. Amen ba igsoon? Ang utana ko sa matag usa ka nato, labi na sa mga parents, labi na sa mga trabahante, negosyante. Naka-feel ba ka og tiredness, kaluyahon? Kaysa diri naka-feel og kaluyahon, kakapoy, nga murag exhausted ka sa mga pangitabo sa imong kinabuhi. Wa ay lain nga place of refuge sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Maura ang atong Ginoo. Amen. If you're tired, find rest in His refuge. If you're weak, draw from His strength. And if you're troubled, lean on His present help. Wa na'y laing saliganan, wala na'y laing dalangpanan ang Dios nga makagagahom sa tanan. Tawgon nato siya, mga kaigsuonan. Karong taknaa, na-feel nako ang presence sa Ginoo. Samtang naa ka diha sa imuhang gilingkuran, atong i-feel ang kahimtang karon sa atong mga kaigsuonan, interceding para sa ilahang problema o kalisod. Atong i-imagine karon diha sa imuhang gilingkuran, unsa kasubo ug unsa kalisod ang mga tao karon nga nawad-ag balay, walay pagkaon, walay sinina, ug naa karon sa ilang kahimtang sa pagbangutan tungod kay nawad-an sila og mga pinalangga sa kinabuhi. As we close our eyes, sugdi pagdayeg sa ang Ginoo